Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y81i. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue nito guys ay natanggal guys yung out button niya guys. Tapos yung pinaka problema dito guys ay nabasa guys ng tubig dagat guys, no. Yan. So basag na siya guys, tapos nabasa pa siya ng tubig dagat guys. So kapag nabasa guys yung tubig dagat guys yung cellphone niyo guys or yung phone device niyo guys, tulad ng mga kahit ano guys, no, tubig na galing sa gripo or tubig na dagat guys, no. So wag niyo guys i-charge guys, no, or paanda rin guys kasi possible guys na masunog guys yung flex cable guys ng phone device niyo guys. So ito guys na ay napacheck na rin daw ito guys sa ibang phone technician, tapos pinapacheck nila ulit sa atin. So hindi ko lang sure guys kapag okay pa yung board dito guys. So ngayon guys ay bubuksan natin ito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nya. So titignan natin guys, no, yung epekto guys ng tubig dagat guys sa loob guys ng board nya guys. Yan. So dito guys, para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys ay try ko gumamit guys ng kuko guys, no, kasi bagong nail cutter lang ako guys. So yun siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan na natin guys, no. Yan. So yan lang siya guys, no. So naggalaw na guys yung board nito guys, no. Kung makita nyo guys, natanggal na dito guys yung mga ano nya, yung caps nya guys, no. So meron yung ditong caps guys dito. So possible guys na naggalaw na guys yung board nito guys. Yan. So meron yung ditong caps guys, no. Dito paikot yan. May caps yan dyan. Kaso tinanggal nila. Meron nga ata sila dito guys, tinrace guys, no. Kaso hindi rin nila siguro na trace. Kasi nga tubig dagat ito guys, nakabasa guys, no. So ito guys, try natin guys i-check guys yung board niya guys, no. So matagal na daw ito guys, no. Simula nung pina-check guys ay itinago niya. Tapos ngayon naisipan nila daw guys na ipa-check ulit guys. So 50-50 tayo dito guys. Tanggalin natin guys yung battery niya. So nagalaw na rin guys yung board nito kasi guys. Yan. So kung makita nyo guys yung FBC connector ng battery niya guys ay nagkaroon ng guys ng corrosion guys, no. Yan. So dito guys ay dito natin malalaman guys kapag merong tama guys yung board dito guys, no. So gagamit tayo dito guys ng analog tester natin. Dito tayo guys sa times 1, 150 mA with continuity. So check natin analog tester natin guys. Bukas natin. Yan, okay guys yung analog tester natin guys. So ngayon guys, titest natin guys, no. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys. So dapat guys papalo ito siya guys, no. Yan, so pumalo siya guys. So kapag binaliktad natin guys ay positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo kasi ito guys, ibig sabihin guys merong tama guys yung board niya guys, no, or merong shorted guys sa board niya guys. Yan. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Yan. So pumalo siya guys. Yan. So meron siyang shorted dito guys sa board niya guys, no. Yan. So merong tama guys yung board niya kapag ganito guys. Yan. So ang problema lang dito guys ay ginalaw na guys yung board nito guys, no. So try natin guys linisan natin. So tanggalin natin guys yung mga flex niya. So yung stainless niya guys, no, yung bakal niya dumikit na dito. Yan. So tanggalin natin guys yung battery niya. So grabe ang bilis na tanggal guys dahil sa tubig siguro. So kung makita niyo guys, no, basa pa guys. Yan. So basa pa yan siya guys. So ibig sabihin guys ay napasok talaga ito guys ng tubig dagat guys sa loob niya guys, no, pati yung board niya guys. Kung makita naman kasi niyo guys, no. Yan. So nagkaroon na guys ng mga corrosion guys. So tanggalin natin guys yung signal niya. Yan. So matindi guys yung
tama nito guys. So tanggalin natin guys yung board niya. So bago natin tanggalin guys yung board niya guys, ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. So yun siya guys, no. So natanggal na natin guys lahat guys na mga bolts niya guys, no. So ngayon guys ay try natin guys angatin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, ay pinasok rin yan dito. So tabi natin muna yan. So dito guys ay tanggalin natin guys yung board niya guys, no. So tignan natin guys yung sa likod guys ng board niya. Yan, so matindi guys, no. So dito guys sa ano niya guys, sa likod niya guys walang nagalaw dito. Maliban na lang dito guys, tinanggal guys yung caps niya. So tanggalin natin guys yung mga camera niya. Yan. So matindi guys yung tama nito guys, no. So dito pinasok na rin, nagkaroon na rin guys ng asin-asin guys, no. Nagkaroon na guys ng corrosion. So linisan natin ito guys gamit guys yung ating electronic liquid natin guys. So matigas na guys yung asin-asin guys ng dagat guys. So kapag ganito kasi guys, no, 50-50 na guys kapag mabuhay pa ito guys. So yun siya guys, no. So nalinis na natin guys. So gamitan natin guys ng heat gun natin. So ayan siya guys, no. So malinis na siya guys. Ito lang sa gilid. So dito guys wala namang pumutok dito guys na capacitor guys, no, or mga resistor guys.
So dito guys, i-test natin guys, no? Try natin guys, i-tester guys. So dito tayo guys sa positive guys, no? So try natin guys i-tester. Yan. So pumalo siya guys. So shorted pa rin siya guys, no? Yan. So meron siyang tama guys sa board nito guys, no? So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys matest guys yung board guys kapag shorted guys or hindi shorted guys, no? Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.